टाइम केते जाए केते मिनिट दीदी मध्य साक्ष्य दे नाई आसीबी नाई गोटे वाक्य पढ़ी आद्य वाक्य थिले वाक्य ईश्वर संगरे थिले सेही वाक्य ईश्वर सेही वाक्य ईश्वर थिले पुणी आ गोटे वाक्य पढ़ी जिहोशुआ 1 पर्व 9 पद आम्भे कि तुम्भको आज्ञा देना हो बलवान हुआ और साहसिक हो त्रासयुक्त हो नहीं कि हताश हो नहीं कारण तुम्हें जो आड़े जीव सदा प्रभु तुम परमेश्वर तुम्हार संगी हेबे हालेलुया। ए वाक्य जिहोशुआ 1 पर्व 9 पद यह मते 31st नाइट 2025 रे मिली थिला माने न्यू ईयर को जेते बेला हमें वेलकम करिथिलु 2025 रे सेही समय रे मते वाक्य दिया जाइथिला वाक्य कथा कहि थाए मोर प्रिय माने किंतु आमे अनेक थरो से वाक्य को धरी मु कहूची मु अन्य मानकर कहि पारु नाही मोर भूलटा मु कहूची कि माने मु ए वाक्य को एते सीरियसली नेले नाही कि जेमती प्रथमे मु पढ़िले कि आद्य वाक्य थिले वाक्य ईश्वरଙ୍କ संगरे थिले ଏହା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଆଉ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କ୍ୟାଜୁଆଲି ମାନେ ଏତେ ସିରିୟସଲି ନେଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟ 2025 ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ଏପଟେ ଜଏନ୍ ବି ହଉଛି ସବୁ କିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି हठात एपरी विषय आसला 2025 नवेम्बर रे मो सबुठु बड़ दीदी आमे 3 भौणी आपण माने जानंती आ मो बड़ दीदी तांकर अनेक दिन रो इच्छा थिला आ गल ताकू कॉलिंग कले आ से चेन्नई बरका प्रोफेटिक रे से प्रोफेटिक मिनिस्ट्री रो गोटे कोर्स 1 मंथ स्कूल ऑफ होली स्पिरिट सेठी जीवा पई से बहुत वर्ष से चाहूथिला आ समय आसिला आ से गला से गल जीवा बेले गोटे मास सेठी रहिला ता गुरु से छत्तीसगढ़ रे से काम करूथिला गोटे मिशनरी स्कूल रे टीचर भाबे से काम करूथिला आ से जगह रे मझिरे ताकू पेन होथिला आ से पेनटा एठी मध्ये विशाखापट्टनम रे मध्ये अनेक थरो ताकू चेकअप करा हिथिला किछि जणा पडु नथिला कि एटा गैस्ट्रिक एम्ति पेन इंजेक्शन दे देले कमी जाउथिला पुनी ठीक होथिला पुनी एम्ति बलांगीर रे मध्य ओडिसा रे मध्य जेतेटा माने हम बड़ बड़ हॉस्पिटल अछि तार अल्ट्रासाउंड सब किछि करा गला किछि रे कोनोसी हॉस्पिटल रे किछि भी मेडिकल रे किछि भी जणा पडिला नाही आ से जेते बेले गला स्कूल ऑफ होली स्पिरिट से जाइछि सेठी 1 मंथ कोर्स कोछि से मछि रे से छि ही तार पेन्स आरंभ होईछि तार देह हलदिया हे जाइछि आउ बहुत विषय हो जाइछि ता सहित आउ तापरे से हमकु कहि कि जाइथिला कि 1 मंथ से घर सहित कार सहित कांटेक्ट करिवो नाही आउ वीकली ताकू गोटे दिन फोन दिया जाउथिला आउ तथापि से फोन करू नथिला तो हठात तार फोन आसिला तार कोर्स कंप्लीट हैला हो तार फोन आसिला मो स्वामी पाखको कि मते जेमती कोले तमे नेबा पई आसो तापरे से ड्यूटी रे थिले से डोरी कोले मते फोन कोले दीदी रो आवाज सुनी कि मु जानि पारछे दीदी भल नाही तापरे मु कहली नाही से भल थिबो एम्ति माने प्रभु को भवन को जाई छी मन रे हमर एम्ति माइंडसेट हे थाई ना किंतु सेठु से जेते बेले आसिला नाइट रे पहुंचिला और नाइट रे पहुंचीबा मात्रे ताको कांटेक्ट भी करी हो नथिला एम्ति जगह रे से थिला तो तारो दिन ताको मेडिकल नै की जी करजी बागरो मु प्रार्थना कली कि प्रभु एठी को मेडिकल नै की जीबी आ प्रभु तुम्हें मते गाइड करो आ मु दीदी को 7 हिल्स नै की गली 7 हिल्स हॉस्पिटल नै की गली आ उसी जगह जेते बेले मु भाबी थिली से माने मेडिसिन लिखि देबे डॉक्टर चेकअप करबे जॉन्डिस हेछि पळे आसीबो नाही ताको पूरा तारो हेल्थ रो सब माने पार्ट्स रो कोन कहंती तार चेकअप सब हैला से अल्ट्रासाउंड सब आ सेथिरो जणा पड़िला कि तार गल ब्लडर रे कोन अछि स्टोन अछि आ गोटे स्टोन टा कोन हेछि ना अन्य नळी को पळे आछि आ सेथिरो इन्फेक्शन हे कि ताकू जॉन्डिस हेछि पूरा सिवियर माने हाई जॉन्डिस अछि ताकू डॉक्टर संगे संगे एडमिट कहिले मो सामुएल को नै की जाई छी कोन करिबी मो कहले जो एडमिट को होसंती ठीक अछि आ ए आ डिसेंबर मासो पुणी डिसेंबर मास 1-2 तारिख आगो को मोर सबू प्रोग्राम सेट अच्छी हम मानकर
ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ମେସେଜ ରେ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଭଉଣୀ ଏଇ ଡେଟ ରେ ତମେ ଏଭେଲେବୁଲ ସେଇ ଡେଟ ରେ ହଁ ସବୁଥିରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପୁଣି ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍କୁଲ ରେ ମତେ କେତେଟା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଥିଲା ସବୁଥିରେ ମୁଁ ମୋର ନାଁ ଦେଇଦେଇଛି କି ହଁ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଆସିବି। ଆଉ ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି ନା ଦିଦିକୁ ଆଡମିଟ କରାଗଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦିଦିକୁ ଆଡମିଟ କରାଗଲା ସିଏ ଖାଲି ପେନରେ ପେନ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଏତେ ପେନ୍ ତାକୁ ହଉଥିଲା ଯେ ମାନେ ଦେଖି ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟରେ କହିବି ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ଇଆରସିପି କରାଗଲା ପ୍ରଥମ ଇଆରସିପି ନହେଲେ ତା ସେଇ ଷ୍ଟୋନ ଟା ବାହାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଏଆରସିପି କରାଗଲା ଏଇଟା କଣ ଏଆରସିପି ସବୁ ମୋର ମାନେ ବାହାରେ ମୋର ବୁଝିବାର ବାହାରେ କି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କି କଣ ନା ସବୁ ସେ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ହବ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଆରସିପି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗଲ ବ୍ଲଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ପୁରା ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଯୋଉ ଡକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଦେଖଉଥିଲୁ କନସଲ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପୁଣି ଦିଟା ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର କି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡାକିକି କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ତମ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି ତ କୋଉ କୋଉ ଜେନ୍ସ ନାଇଁ ନା ଆଉ ସିଏ ମତେ ଜଣେଇଲେ କି ନାଇଁ ତାକୁ 3ଟା ପ୍ରୋସିଜର ହେଇକି ଯିବ। ଦିଥର ଇଆରସିପି କରାଯିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗାଯିବ ତାପରେ ଗଲ ବ୍ଲଡର ଅନ୍ନ ସର୍ଜନ କରିବେ ପୁଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବାହାରକୁ କରାଯିବ ଆଉ 3ଟା ଷ୍ଟେପ ରେ ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ମୁଁ ତ ମୋର ମୁଁ ମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଏକା ଅଛି ସାମୁଏଲକୁ ନେଇକି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଖରାପ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଡମିଟ କରାହେଇଛି ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ନା ମୋର ଦିଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ ଯାହା ହେବ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଡକ୍ଟରରୁ ତାଙ୍କଠୁ ଡିସଚାର୍ଜ ନେଇକି ଏଇ ଡକ୍ଟର କରାଗଲା ତାପରେ ସେଇ ଡକ୍ଟର କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଆରସିପି କରିଲେ ପ୍ରଥମେ ଇଆରସିପି କରିବାରୁ ଜଣ୍ଡିସ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ପୁରା ସେ ଷ୍ଟୋନ ଟା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଖାଲି ଇନଫେକ୍ସନ ପୁରା ବଡିରେ ପୁଣି ତାକୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖା ହେଇକି ସେ ଭଲ ହେଇକି ବାହାରିଲା ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ସିରିଏସ ପୁଣି ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଯାଏ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଏମିତି ଖାଲି ଚାଲିଥାଏ ଖାଲି ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଏ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇ ଘରେ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ଛାଡିକି ଇଆରସିପି ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ମଝିରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ତା ସେକେଣ୍ଡ ଇଆରସିପି ଆଗରୁ ସେ ନାଇଟରେ ଏମିତି ସଟରଡେ ନାଇଟରେ ଆମେ ସଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ ଡ୍ରେସ ସବୁ କିଛି କି ନାଇଁ ଜଲଦି ଯିବା କହିକି ଆଉ ସେଇ ନାଇଟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଫିନ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ତ ମୁଁ ସେଇ କଫିନକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ଦିଦି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଏସବୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣୁଛି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଏସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା କି ତା ନାଁରେ ରିପ୍ ଲେଖା ଯାଉଛି ତାର କଭର ହେଉଛି ସେ ମତେ ଏ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିନାହିଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାଇଟ ରୁ ତାକୁ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ତ ରାତି ଭୋର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପୁଣି ସକାଳେ ସଣ୍ଡେରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ପୁଣି ସକାଳେ ଏତେ ସିଭିଅର ପେନ୍ ହେଲା ତାପରେ ସିଏ ମତେ କହିଲା କି ମାନେ ସେ ମତେ କହିଲା କି ତୁ ଖାଲି ଟଙ୍ଗସ ରେ ପ୍ରେୟାର କର ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଛି ଆଉ କିଛି ହେଲେ ବି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ଲେମ ନାଇଁ କରିବ ମୋର କିଛି ବି ହେଇଗଲେ ତମେ ବ୍ଲେମ ନାଇଁ କରିବ ମାନେ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣି ପକେଇଲି କି ମୁଁ ଯୋଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଖଉଥିଲେ ତାହା ଏହା ପାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଠିର ପାଷ୍ଟର ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ କଲିସିଆ ମିଶିକି ସେ ଡେଥ ର ସ୍ପିରିଟ କୁ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ପଳେଇଲା ଏମିତି କି ସ୍ମେଲ ବି ଆସୁଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ମେଲ ପୁଣି ଦିଦିକୁ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଗଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଡକ୍ଟର ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ କି ଇଏ ଏତେ କମଜୋର ଅଛି ବ୍ଲଡ ବି ତାର ନାହିଁ 76 ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ମୁଁ ଇଆରସିପି କରେଇବି ଏବେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଇଆରସିପି କରାହେଇଛି କଣ କରିବି ସେ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ବିନା ପେମେଣ୍ଟରେ ସେ ତାକୁ ଓଟି କୁ ଥିଏଟରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ପରେ ପେ କଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ସର୍ଜରୀ ସେ କରେଇଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଟିରୁ ମାନେ ବେଡ ଆଇସିୟୁ ରେ ରଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅବଜରଭେସନ ପାଇଁ କି ଦିଦି ପୁରା ଏତେ ହଲୁଛି ତାର ବେଡ ଟା ଜୋର ଜୋର ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି କି ନାଇଁ ସେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତାର ମାନେ ବିପି ପୁରା
ମାନେ ଡାଉନ ହଉ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲେଭେଲ କୁ ଆସୁ ନାହିଁ, ବ୍ରିଥିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ବହୁତ ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଲି, ଯେ ଏନେସ୍ଥେସିଆ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କହିଲେ କି ଆଜି ନାଇଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଅବଜରଭେସନ ରେ ରଖିବୁ, ଯଦି ବିପି ଲେଭେଲ କୁ ଆସିଗଲା, ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର ଇସିଜି ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ନାହିଁ କମିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୋର ଛୁଆକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ କରୁଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥିଲେ, କେବଳ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟା। ହସ୍ପିଟାଲ ଏତେ ରୋଗ ମାନେ ଥିଲେ, ଏଡ୍ସ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ସାମୁଏଲକୁ ସମସ୍ତେ ଛୁଉଥିଲେ, ସେଥିର ନର୍ସ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଛୁଉଥିଲେ, ମାନେ ସେଇଟା ଆମ ଘର ପରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିବା ବାଲ୍ଟିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କି କେମିତି ବିଷୟ ଥାଏ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାଉଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ERCP ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ଭଲ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ପୁରା ନାଇଟ୍ ବସି ରହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେତେ ସେ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା କାହା ପାଇଁ? ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ସେ ଡକ୍ଟର କୌଣସି ରିଲେଟିଭ ନୁହଁ, ନା କି ଆମକୁ ତେଲୁଗୁ ଆସେ, ନା ଆଉ କିଛି କି ତାର କ୍ଲୋଜ କି ନା ଆମର କେଉ MLA MP ଅଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଆଉ ହାକିମର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଦିଦିର ଲାଷ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ, ମୋ ଜିଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ, କି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦିଦି ସବୁବେଳେ କହେ କି ପ୍ରଭୁ ମୋର LIC ତୁମେ, ମୁଁ କେବେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପଇସା ଆଣି ରଖିବି। ଯେବେଠୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ତା ନାଁରେ ସେ କେବେ ବି ପଇସା ରଖି ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ATM କାର୍ଡକୁ ରଖିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ତମେ ଦରକାର। ସେଦିନ ପିତର ଆଉ ଯୋହନ କହିଲେ କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ সোনা ଚାନ୍ଦି କିଛି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ତୁ ତାହା ନେ, ଆମେ ତତେ ଦଉଛୁ, ଉଠ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ତୁ କାଣ କରନା, ଉଠ ବୋଲି ସେ ଖଞ୍ଜକୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଥିଲା, କୁଦା ମାରିଥିଲା। ଏଇ ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମତେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ରିପିଟ ମତେ କଥା କହୁଥିଲା, ବାକ୍ୟ କଥା କୁହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା କହନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ କି ଟୁଟକର ବିଖର ନैନା ଦେगा मुझे, कि से हमको टूटी कर बिखरे देवार नहीं, कि भवर के बीच में ये सब गीत द्वारा से मो सहित मो 2-4 मास मु टोटाली सोई नहीं, आपण माने विश्वास करि परिबे नहीं। तथापि प्रभु मते स्ट्रेंथ दिले, आउ तार लास्ट सर्जरी पाई मध्य सेथिरे बेसी टंका दरकार। आउ कोन करिवो, मु किछि नहीं, मु खाली कहली कि प्रभु मो ATM तमे, मते तमे दरकार, मते टंका दरकार नहीं, तमे थिले हिलिंग भी, आउ तमे थिले मो पाखरे पैसा भी, आ मु काहाकू मागी जीवी नहीं, कारण मु तुमर संतान। मु प्रभु को धन्यवाद देवी। मो स्थानीय चर्च आउ जेते लोक माने दीदी को जानी थिले समस्ते तापाई साहाଯ୍ୟର हस्त बढ़ाइले, आ मु बहुत धन्यवाद देवी अम्मान को रोशनी दीदी को। से मते फोन करी कहले कि दीदी रो गोटे सर्जरी मु उठाइबे कहले, आ लास्ट सर्जरी जोटा कि मेन सर्जरी लक्ष लक्ष टंका जोठी कि खर्च, से सर्जरी से उठेले। माने प्रभुरी एमती भौणी से आमान को देछंती, मु प्रभु को धन्यवाद देवी। आमाने जेते बेले परमेश्वर को ठारे भरोसा रखू, से आमान को जीवन रे एते बड़ बड़ कार्य करंती। आ दीदी रो स्पीड रिकवरी तार होउथिला। पुणी आमे गाँ को गलु, गाँ रु फेरिबा को तार स्टेन बाहर करिबार थिला। आउ से समय कोन हेछि ना दीदी रो स्टेन कढ़ा दिन तार ब्लड टेस्ट सब किसी हे गला, से निजे निजे सब करूथिला, आ तार से निजे निजे सब करूथिला। आ हठात तार अल्ट्रासाउंड पाई से छिड़ा हेथिला। हठात मु ता पाखो को गली जेते बेले से मते कहला कि मिनी मते भल लागु नाही कहि कि तार से सेंस आउट हे गला। तापरे जेते से लोक माने समस्त डॉक्टर को डाकिले कि सर आपका तमर पेशेंट माने सीरियस हे जाइछंती कहले। दीदी सहित लिफ्ट रे आउ जने माने डॉक्टर ताकू चेक करी कि आछंती। मु दुईटा छुआ को रखिछि, माने सामुएल को मो दीदी रो छुआ भी मोर सहित अछि हॉस्पिटल रे। मु कोन करबी, से दिन मु बहुत कांदी थिली कि बहुत कांदी थिली, माने मु जानि पार नथिली कि मु कोन करबी बोली। आ मु इहा चाहू नथिली कि कोन ई विषय कोन मोर विश्वास को मोर परित्राण को कोन मु हरै देबी। मु कोन मो परमेश्वर को एते मिराकल देखिला परे मु कोन तांको क्वेश्चन करबी कि प्रभु या कोन होछि बोली।
एमती क्वेश्चन आसुला मो माइंड रे मो संगे संगे फोन रे मु प्रार्थना करे कहले से दिन ही मु कांदी एते सब विषय हैला कि टंका पाई कांदी नाही कि मु हॉस्पिटल रे रहिले कि मो दीदी एते कष्ट पाउछि ना मु खाली से दिन बहुत कांदी थिले आउ से हॉस्पिटल रे रहिबा मध्यरे प्रभु एते सहायता कले जे मो पेशेंट को छाड़ी कि अन्य को सुसमाचार देवा निमंते अन्य को सेवा करबा निमंते मोर भोणीर सेवा छाड़ी कि अन्य को मान को सेवा करबा निमंते से मते माने सेते सुजोग देले कि मु अन्य मानकर सेवा मध्य करले आ अन्य मान को प्रभुकर वाक्य मध्य कहि पारिले आ सेते बेले मु भाबी पारिले कि ना मु जो चाहूथिली कि माने क्रिसमस रे एमती प्रोग्राम सब प्रोग्राम जो शेड्यूल बना हेतिला सेठी रे मु योगदान देबी बोली करी किंतु प्रभु ताहा चाहू नथिले प्रभु अन्य भावरे मते व्यवहार करबा पई चाहूथिले आउ तांकू आउ थरे चाखिबा निमंते से मते सुजोग देउछन्ते पुणी दीदी को डिस्चार्ज अन्य हॉस्पिटल पाई ताकू कहा गला कि नाई तार टेस्ट सब देखिले डॉक्टर आ कहले मु जानि पारु नाई कि भूणी तम भूणी को कोन होउछि किछि भी रोग नाई बीपी सुगर किछि भी नाई सब ठीक अछि मे हॉस्पिटल रे मध्य स्टाफ माने मोते बहुत सहायता कले कि छुआ मानन को देखिबा से माने धरिबा निजे ओ सहायता कले परे मो स्वामी हम एठिर चर्च लोक माने आसिले अन्य हॉस्पिटल से अन्य टेस्ट पाई से अन्य जगह को पठाइले सेठी मध्य किछि भी नॉर्मल रिपोर्ट सब नॉर्मल किंतु से हठात सीरियस प्रिय माने मु 3 दिन कांदी छी एहा नाही कि मो दीदी एमती गोडी थाए आ मु कंटिन्यू 3 दिन कांदी छी मो आखिरु माने पानी ही बंद हेउ न थाए कोन पाई मु जानि पारु नाही किंतु मो भीतर रोड पर माने मते माने कि हमर सेठी कौन कहती आम काकरी गुमार दीटा भौणी सेठी थिले से माने नर्स थिले से माने बहुत हेल्प करिसंती तांको रूम रे रखी कि मते दीदी रो हॉस्पिटल सब से माने बहुत सेवा करिसंती मु से भौणी मान को भी स्मरण करे जेते बेला में परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखु परमेश्वर मान को निमंते से बड़ बड़ कार्य करिवार परमेश्वर उठंती आउ ठीक समय रे राउल भाई को फोन मो पाखो को आसिला मो भाई को गोटे विषय कहले भाई मो बहुत भांगी पड़ी छे और भाई से दिन मो पाई प्रार्थना करथिले मु पेशेंट पाई कम प्रार्थना करंतु मो पाई बेसी प्रार्थना करंतु आ से समय रे कोन होइছে सेपटे मो बापा को जणे लोक मारिबा पाई गोटे मासो पूरा तांको असभ्य भाषा कहि कि बहुत गाली गलोज करी कि तलवार नै कि आसी कि पूरा बहुत हैरान एपटे दीदी को छाड़ी कि जे सेपटे जाई हेबो नै आ एपटे छाड़ी कि सेपटे जाई हेबो नै किछि करी हेबो नै मो माँ बापा बांको पाखरे चाउल छड़ा तांको पाखरे किछि भी नथिला से माने रूम रो बाहरी पारो नथिले खाली गुटे विषय तारो सॉल्यूशन कोन तारो सॉल्यूशन केवल आ प्रभु मते तांको आत्मा जनौथिले जे जदि मो बापा से लोक को किछि भी आंसर देबे कि बाहरी कि ताकू कहिबे कि तू हमको काहे कि गाली करूछु ताहिले भयंकर परिस्थिति हेबो आ से परिस्थिति सब मु देखि पारुथिली माने कि मु अनुभव करि पारुथिली कि ए विषय हेबो प्रभु मते चालना कले कि 3 दिन फास्टिंग रहिबा पाई सामुएल जेते बेले सामुएल रो टाइम आसिला से टाइम रो मु 3 वर्ष जाए मु केबे एते लॉन्ग फास्टिंग करि नथिली किंतु प्रभु 3 राती फास्टिंग करिबा निमंते सहायता कले आ से लोक तारो मध्य प्रभु न्याय करिवार परमेश्वर होतंती आमे नाइट रे प्रार्थना डे रे प्रार्थना खाली प्रार्थना कॉन्फ्रेंस फोन रे कॉन्फ्रेंस करी की प्रार्थना आ ए सब थिरु प्रभु आमान को कोन कले ना उद्धार कले मु सुनिबा को पाइली कि से लोकटा जो लोक हैरान करूथिला से लोकटा अन्य सहित झगड़ा है कि तार गोड़ भांगी कि से एबे बेड रे अछि कि तुम सब विषय निमंते प्रभु को धन्यवाद देबी कि आम मान को परमेश्वर मोर प्रिय माने महत आ बड़ बड़ कार्य करिवार परमेश्वर गोटे परिस्थिति आम मान विरुद्ध रे थाए आमने फाइटिंग करिबा पई बहुत कष्ट लागि थाए किंतु तांको वाक्य आम मान को साहस देई थाए तांको वाक्य आम मान को कथा कहि थाए तांको वाक्य ही आम मान को सपोर्ट करि थाए आ से एटा से समय विषय ए समय रे आम मान को श्रीकांत दास भाई को मां मध्य से मेडिकल रे एडमिट थिले आ भाई को ठु गोटे विषय सिखिली तांको साक्षात करबा पई मोर केते इच्छा थिला किंतु से टाइम रे ही मु मध्य मेडिकल रे थिले कि भाई गोटे कथा कहथिले हमें आशा करिले कोन पाई थाउ ना दुख हे था दुख लागि थाई सेनुपुरी आशा करबा कथा भूणी नुह प्रार्थना करू तांको सहित फोन रे प्रभु किछि समय देले
ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ମୋର 6 ମାସ ମୋ ପରିବାରକୁ ନ ଆସିବାର କାରଣ ଏହା କି ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବି। ଆଜି ଆରାଧନାରେ ଗିନ ଗିନକି ସ୍ତୁତି କରୁ ମେ ସତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବୁ ମାନେ ତାହା କମ ପଡିଯିବ କି ସାମୁଏଲ ଛୋଟ ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସେ ଛିଙ୍କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବେଶୀ ପରେଶାନୀ ଆସୁଥିଲା ରୋଶନୀ ଦିଦି ପରିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସାମୁଏଲକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ତା ବାପା ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲା। ସେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଲଉଥିଲା ତାଙ୍କ ବେଡରେ ଯାଇକି ବସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେଲ୍ଥ ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆଜି ମୋ ଦିଦି ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ अर्ली मॉर्निंग ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆପଣ ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉଠାଇ ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବି କି ସେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଏହା ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଆଉ ତାଙ୍କର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଆଉ କେତେ ଯେ ମିଠା ଆଉ ଥରେ ଚାଖିବା ନିମନ୍ତେ ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ମହିମା ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଦିଦିଙ୍କୁ କି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମତେ ଦେ।